पाक मीडियार हास्यास्पद दाबी कारण पुणी थे पाकिस्तान भिक मागी एथर किंतु टंका नुहे नोबेल पुरस्कार मागी पाकिस्तान विभिन्न गणमाध्यम उभय शहबाज एवं मुनीर को अर्थात प्रधानमंत्री एवं सेना मुख्य को नोबेल शांति पुरस्कार देवाकू अजब दाबी करमती या डिबेट आरंभ कर सारे युद्ध विरति पाकिस्तान कूटनैतिक विजय होइथिबा विभिन्न पाकिस्तानी गणमाध्यम जुक्ति करुछंती। ताछड़ा इटालीर पूर्वतन प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी मध्य युद्ध विरति पाकिस्तान भूमिका पाई ताकू नोबेल शांति पुरस्कार दिया जिबा उचित बोली मध्य जुक्ति दर्शाइछंती। अन्यपटे पाकिस्तान प्रधानमंत्री असल पोल खोली जाइछि जो युद्ध विरति कथा कहा जाउछि जो पोस्ट से करथिले युद्ध विरति पूर्वरु एक्स माध्यम जनइथिले विश्व को ताहा संपूर्ण स्क्रिप्टेड थिला। सोशल मीडिया रे जहाँ लिखिथिले शहबाज ताकू प्रथमे व्हाइट हाउस को पठेइथिले एवं तापरे तार मंजूरी मिलिथिला। शहबाज निज पोस्ट रे कौन लिखिछंती ताकू भल भाबे अमेरिका चेक करथिला तापरे जाई ग्रीन सिग्नल पाइबा परे 14 दिन युद्ध विरति कथा पाकिस्तान प्रधानमंत्री जनइथिले। ए सब मध्यरे निजको एक प्रकार हास्यास्पद एवं लज्जित भी करिछि पाकिस्तान कारण युद्ध विरति प्रकृत खेल जदि कुहाजिबो जाको अमेरिका मध्य मानिछि पर्दा पछर नायक पर्दा पछर खेलाड़ी बोली जाको कुहा जाउछि ताकू चीन को कुहा जाउछि। ईरान को एथिपाई कोडे ड्रैगन राजी करिथिला। ईरान रो सबुठु बड़ व्यावसायिक सहभागी भाबरे चीन निजर आर्थिक प्रभाव व्यवहार करी तेहरान को शांति पाई चाप पकईथिबा कुआगला। ट्रम्प को डेडलाइन शेष होबाकू मात्र किछि घंटा बाकी थिबा बेले चीन अधिकारी माने अमेरिका सहित संपर्क करी पाकिस्तान प्रस्ताव को समर्थन करथिले। सेबरे आउ गोटिए मध्य हास्यास्पद कथा होछि पाकिस्तान विश्वास योग्य नुहे बोली इजराइल कहूछि। जो इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध रे मध्यस्थ बोली निजको अभिहित करुछि पाकिस्तान नोबेल दाबी करुछि। सेठी इजराइल कहूछि जे पाकिस्तान कार्यकलाप संदेहजनक। भारत में अवस्थापित इजराइल राष्ट्रदूत रुबेन आजार एभली मंतव्य रखिछंती। पाकिस्तान को एक क्रेडिबल प्लेयर बा विश्वास योग्य मध्यस्थी भावे ग्रहण करूनाहु बोली इजराइल कहिछि। अमेरिका निजर रणनीतिक स्वार्थ पई पाकिस्तान रो सहाय्य नेउथाई पारे किंतु पाकिस्तान उपरे इजराइल टिके भी भरोसा नथिबा कहिछंती इजराइल राष्ट्रदूत। पाकिस्तान दाबी करिथिला जे मध्यस्थता परे लेबानन सीमारे मध्य शांति रहबो किंतु इजराइल याकू सीधासळख प्रत्याख्यान करुछि। हिजबुल्ला विरोध सेमानकर अभियान को जारी रखिछि। तेणु एई स्थिति रे पाकिस्तानी मीडिया केमिति केउ आधार रे केउ जुक्ति भाबरे सेमाने कहउछंती जे माने दबा कथा न दबा कथा अलगा अंतत चिंता दृष्टिकोण जे केमिति चिंता करा जाई पारे शहबाज शरीफ मुनीर सेमान को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाऊ। अर्थात ये बिल्कुल माने जेमती लगुच पाकिस्तान बा शहबाज मुनीर का मुंडरे वर्तमान ट्रम्प भूत सवार होईछि। आमे आलोचना करबा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर समरेंद्र बसा जोड़ी। प्रोफेसर बसा स्वागत करबा आलोचना को। ये बिल्कुल हास्यास्पद जो अजब जुक्ति दर्शा जाउछि एवं अजब दाबी मध्य पाकिस्तान मीडिया करुछि जहाँ को आमे वर्णना करुथिले जे नोबेल शांति पुरस्कार टिके कौन करिछंती न करिछंती निजको आत्मसमीक्षा करबाकू पड़िबो। विश्व समुदाय केते तांकू ग्रहण करुछि से कथाटी अलगा। तेणु सेही क्षेत्र से कौन नोबेल पाइबे बोली दाबी कलेनी जेमती ट्रम्प दाबी करुथिले। ट्रम्प दाबी करबा पछरे मध्ये पाकिस्तान दिला चाटुकारितार सीमा उल्लंघन करिसंती दुई पक्ष। कारण जेते बेले गोटे ब्रीफकेस नेकी जाइतिले एवं जोथरे रेयरा थिला शहबाज शरीफ मुनीर व्हाइट हाउस रे डिनर कले तापरे तांकर सीधा सड़क कहले जे 7-7टी फ्रंट को डोनाल्ड ट्रम्प बंद करिसंती। तेणु से शांति पुरस्कार बा नोबेल पुरस्कार पाइबा पई योग्य। तेणु ताकू से उम्मीदवार भाबरे प्लान करिथिले। एक्जाक्टली तार अल्टरनेटिव वर्तमान एठी हमें देखिबा जिंती पाकिस्तान मीडिया वर्तमान कहउछंती तांको नोबेल पाइबा दरकार। नोबेल ता एठी टिके आम शब्द रे नोबेल गोटे शब्द एठी नोबेल तांको बेल मिलिबा उचित नुह। नोबेल ता सेही भली हवा दरकार। किंतु वर्तमान जो कथा कहउछंती शांति पाई से माने बाहरी चंती कारण ये होचंती अमेरिकार चाटुकार। वर्तमान अमेरिका जहाँ कहबो जेमती आपण प्रथम सूचना देले तांको ट्विस्ट को से अप्रूवल कला करे जाय कि से पाठ करथिले। तेणु वर्तमान अमेरिका जहाँ कहबो ताहा करिवे। पसनी एयरपोर्ट खोलिया पई कहितला से पसनी खोल दैथिले। रेयरत मु किनि नेबी रेयरत बिकिल तमे चलिबो से कथा से करथिले। तेणु वर्तमान मध्य युद्ध परिस्थिति भितरे जो 15 दिन बा 14 दिन युद्ध विरति हेछि एथिरे संदेह हेलानी वर्तमान सेपटु अमेरिका जेडी वेंस एवं जिमती आमे कहउछु स्टीव बिटकॉफ
ଆସିକି ଇସଲାମାବାଦ ରେ ବସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇରାନ ତ ମନା କରି ସାରିଲାଣି ଇରାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଲେବାନନର ଆଟାକ କୁ ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ଯେପରି କରିଛି ଏଥିରେ ସର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସେତେବେଳେ ଇରାନର ଯୋଉ ଆସିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ଗାଲିବାଫ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ ଆସିନାହିଁ କି ଆସନ୍ତା କାଲିର ମିଟିଂ ରେ ଗାଲିବାଫ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଡିରେଲ ହେଇଗଲାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁଆଡେ ନୋବେଲ ଦରକାର ଏହା ତ ଗୋଟେ ପରିବା ବଜାରରେ ଯେମିତି ମିଳୁଛି ପରିବା ସେଇଭଳିଆ କିଣି ନେବା ଗୋଟେ କେଜି ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ କେଜି ନୋବେଲ ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ମାନେ କେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ନୋବେଲ ତା ପୁଣି ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲଗାତାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଏମିତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ଏମିତି ଦର୍ଶାଉଥିଲେ ଯେମିତି ଭାରତର ସହଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀରବ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଚାଟୁକାରିତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଦିଆଯିବା କଥା କହିଥିଲା ଆଉ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଧରି ମାନେ ଆମେରିକା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ରଣଭୂମିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ତତଃ କିଭଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ସେ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ କେହି ଭାବି ବି ନଥିବେ ଯେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଟାଣିବେ ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମାନେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ ନୋବେଲ ଦାବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଛାୟାଯୁଦ୍ଧ ଚଳେଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଆସିଛି ପରାସ୍ତ ବି ହେଇଛି ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର ଦେଶକୁ ମାନେ ସେଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସେଇ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ଭାବିବ କେହି କେବେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇବ ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ ଅଜବ ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସେଇ ଥିଓରିଟା ନାହିଁ ଯେ ନୋବେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଟେନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର ବା ନୋବେଲ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସ୍ଥିର କରେ ବା ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଯେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ନୋବେଲ ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ହକଦାର ମାନେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖଉଛେ ଟ୍ରମ୍ପ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁନିର ହୁଅନ୍ତୁ ଶେହବାଜ ଶରୀଫ ବୋଧହୁଏ ଲୋକେ ଭାବୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ନୋବେଲ ପାଇବା ଦରକାର ତେଣୁ କହିବାର ଶୈଳୀଟା ଆଉ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଅବଭିୟସଲି କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଟାକ ଲେବାନନ ଉପରେ ଏପଟେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଇଗ୍ନାଇଟ ହେବ ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ବା କରୁଛି ବୋଲି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି ବୋଲି ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନୋବେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ଲେମ ଏହା ଗୋଟେ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ କୁହାଯିବ ଆଉ କିଛି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ତେଣୁ ଇଏ ବିଲକୁଲ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଭଳି ଅବସ୍ଥା କିଛି ହେଇନାହିଁ କିଛି କରିନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଭଳି ଚରିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଠାର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ତାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଯଦିଓ ସାମୟିକ ଟିକେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦିଓ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲେବାନନ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜୋରଦାର ହମଲା ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ସେତିକି ବେଳକୁ ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୋବେଲ ଲବି କରାଯିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା କରିବ।